Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm, yawmus sabt, 24 Agustus 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan Qiraah Asyarah pada surat Al-Mutaffifin, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada ayat ke-29 sampai kepada seterusnya. Maka kita kembali sedikit ke ayat 28. Maka jumhur membaca pada ayat ke-28 dengan idgham bi gunnah dan hamzah idgham bila gunnah, dan As-Susi dengan idgham al-kabir. Maka di sini kita mengetahui sekarang cakrawala idghamat dari semua qura'. Di sana ada idgham bi gunnah, dan di sana ada idgham bila gunnah, dan di sana ada idgham al-kabir. Maka pada ayat ini terdapat faidah yang banyak, terutama idghamat dan juga ha as-sakta khas dari qiraah Ya'qub. Maka kita baca ainai yashrabu bihal muqarrabun. Di sini jumhur dengan idgham bi gunnah, yakni tanwin pada nun masuk kepada ya dengan gunnah. Ainai, dua harokat. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Dan idgham yang lain dari qiraah Hamzah idgham bila gunnah, hanya sekedar memasukkan tanwin kepada ya dan tanpa dibaca dengan gunnah, sehingga gunnahnya tidak ada. Tidak dibaca dari Khaisum, tetapi dibaca hanya sekedar gunnah, hanya sekedar idgham nun tanwin kepada ya. Maka tidak ada dua harokat di sini. Kita baca ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Maka kita bedakan antara jumhur dengan Hamzah. Ainai, dua harokat. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Adapun qiraah As-Susi dari Abi Amr idgham al-kabir, bukan mempermasalahkan ya yang ketemu dengan tanwin, tapi justru mempermasalahkan ba yang mutaharrik dengan ba yang mutaharrik, yashrabu dengan biha. Maka dijadikan ba di sini idgham, dinamakan idgham al-kabir karena mutaharrikan. Kebanyakan dari idgham yang satu sakin dimasukkan kepada yang mutaharrik. Di sini mutaharrikan. Maka ini dinamakan idgham al-kabir. Maka bagaimana membacanya? Membacanya As-Susi an Abi Amr seperti jumhur. Dibaca ainai yashrabu idgham bi gunnah. Dan di saat dibaca ba, maka diidghamkan di sini idgham al-kabir. Maka kita baca ainai yashrab bihal muqarrabun. Ainai yashrab bihal muqarrabun. Dan ditutup
dengan qiraah yang keempat Ya'qub Al-Hadrami Al-Kufi dibaca dengan ha as-sakt, yang mana al-muqarrabun, karena dia adalah jamak mudzakkar as-salim dengan ziyadah waw wan nun dalam keadaan marfu. Ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Apa i'rabnya al-muqarrabun di sini? Fa'il marfu walamat rafihi bi waw wan nun. Idza kana majrur al-muqarrabin, idza mansub kadzalik al-muqarrabin. Maka di sini marfu karena fa'il dari yashrabu, maka dibaca al-muqarrabuna dengan ha as-saktah karena dia jam'u mudzakkar as-salim. Maka qiraah Ya'qub ainan yashrabu bihal muqarrabuna dibaca sama idgham bi gunnah seperti jumhur. Ainan yashrabu bihal muqarrabuna. Maka 4 dari qiraah ini kita baca sekaligus. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ainan yashrab bihal muqarrabun. Ainan yashrabu bihal muqarrabuna. Dan kita masuk kepada ayat yang ke-29. Maka di ayat ke-29 Al-Jumhur membaca di sini dengan taksir pada amanu, hanya dengan 2 harokat, dan dia mad badal. Asalnya amanu. Maka mad badal indal jumhur dibaca dengan taksir 2 harokat. Dan nanti yang berselisih dengannya adalah qiraah Warsh. Maka bagi Warsh ada 3 madhab. Dibaca seperti jumhur qasr, namun ini jarang prakteknya dari para qurra tidak membaca qasr. Lalu bagaimana? Boleh membaca tawassut, dan ini sedikit. Dan yang paling banyak dari qiraah Warsh yang masyhur adalah dengan isba mad al-badal. Maka di sini bedanya dengan jumhur. Di qiraah yang kedua dibaca amanu dalam keadaan al-isba. Maka kita baca al-jumhur dan qiraah Warsh. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Adapun qiraah Warsh, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Maka ini perbedaan 2 qiraah, dibaca isba dari madul badal, dan keduanya hampir sama. Maka dari segi tajwid keduanya inna, maka nun musyaddadah wujubul gunnah. Inna dari hidung. Inna alladzina, maka alif lam di sini al-qamariyah, maka dibaca lamnya. Innal ladzina, dan musyaddadah karena bertemu dengan lam. Al bertemu dengan lam. Alladzina, maka ya sakinah ya sakinah sebelumnya kasroh mad tabi'i, namun perhatian di sini makhraj za. Maka jangan dibaca seperti latah orang-orang yang salah, dibaca zina, allazina. Maka ini salah, dan ini banyak dari ikhwah terutama dari Sumatera yang banyak salah membaca. Dari awam za dibaca za. Maka alladzina makhrajnya dari atraful lisan, alladzina dibaca allazina. Maka alhamdulillah kita tidak ada yang membaca seperti itu,
Maka ini hanya sekedar tambih, di mana di luar sana mereka membaca allazina. Bahkan banyak dari para imam di masjid-masjid umum, maka mereka membaca allazina. Innal ladzina ajramu, maka jim huna sukun, maka dia hukumnya qalqalah as-sughra. Ajramu, dan ra dalam keadaan mufakhamah. Ajramu kanu, maka ka matabi'i, nu matabi'i, minal ladina sama alif lam al-qamariyah dan ya-nya matabi'i. Amanu, di sini perbedaan dari tajwid. Maka jumhur, Hafasan Asim dan yang lainnya membaca dengan cukup 2 harokat dari amanu. Maka a asalnya amanu, 2 hamzah, 1 harokat, 1 sukun, amanu. Maka sepakat digantikan dengan badal. Maka di sini tidak ada perbedaan tentang penggantian amanu menjadi amanu, sepakat. Namun yang menjadi perbedaan dalam qiraahnya. Maka Wars lebih memilih dengan al-isba', maka dibaca dengan 6 harokat. Adapun penggantian dari amanu kepada amanu semuanya sama. Namun bedanya berapa panjang harokat di sini. Maka di sini Wars mempunyai 3 qiraah, qasr seperti jumhur, dan tawassut dan al-isba', dan di sini madhab al-isba' yang dipilih oleh para qurra dari qiraah Wars. Maka kita baca ayat ke-29 ini sekali lagi. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Yadhakun, dha di sini yadhakun dalam keadaan tafkhim, masuk kepada khussa dhagtin qil. Maka di sini mufakhamah, yadhakun, dan waw di sini dalam keadaan mad arid lisukun. Adapun Wars dibaca innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dan ayat yang ke-30, maka jumhur membaca dalam keadaan seperti biasa tanpa silatul mim al-jama'. Wa idza marru bihim yataghamazun. Maka jumhur membaca di sini bihim yataghamazun. Maka mim sakinah bertemu dengan ya, hukumnya idhar syafawi. Bihim yataghamazun. Adapun qiraah yang kedua, qiraah Ma'ruf, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, qiraah silatul mim al-jam'. Maka di sini dibaca wa idza marru bihim yataghamazun. Maka di sini dengan mim al-jam' berubahlah dari idhar asy-syafawi kepada mad tabi'i. Wa idza marru bihim yataghamazun. Maka jumhur wa idza marru bihim yataghamazun. Beda. Bihim ya dengan bihimu. Marru bihimu. Marru bihim. Maka jumhur ada idhar syafawi bihim yata.
Adapun Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dimadkan bihimu yataghamazun. Adapun ayat ke-31, maka di sini banyak sekali qiraah. Pertama, jumhur membaca dengan tawassut al-munfasil. Mana di sini al-munfasil? Dari mad pertama, wa idza inqalabu, hakada la, tetapi inqalabu ila, hadal awal, wa ila ahlihim, ini yang kedua. Maka di sini ada dua dari mad jaiz munfasil, dan jumhur membaca dengan dalam keadaan tawassut. Wa idan qalabu ila ahlihimu, maka inqalabu arba' harokat, ila ahlihim, maka ila ahlihim 4 harokat. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Perhatian di sini fakihin dalam keadaan mad, karena nanti ada qiraah yang tanpa menyebutkan mad. Maka Al-Kisai dan Khalaf sama membaca tawassut, namun ma'adhammatil ha. Maksudnya ha yang mana? Alaihim ila ahlihim menjadi ila ahlihum. Ini yang dibaca oleh Al-Kisai wa Khalaf. Maka dibaca tawassut sama. Wa idan qalabu ila ahlihum qalabu fakihin. Ahlihumu. Bagi Al-Kisai susah untuk membaca ila ahlihimun. Ahlihimu so'ab, maka dijadikan dhammah. Ila ahlihum qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihum qalabu fakihin. Maka selesai dari 2 qiraah yang tawassut. Kemudian kita masuk kepada qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far yang dibaca dalam keadaan qasru al-munfasil. Maka di sini hanya 2 harokat, dan qiraah Abu Ja'far tidak dibaca mad fakihin, tetapi fakihin, diqasar juga. Maka kita baca wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ini qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far mukhtasar, hatta fakihin mukhtasar. Fakihin. Maka ini qiraah yang ketiga. Qiraah yang keempat dari Ya'qub. Maka qiraah Ya'qub sama seperti Ibnu Ja'far dari segi mad jaiz munfasil. Berarti apa? Qasrul munfasil. Wa qasrul ha. Maka haknya tidak dibaca humu, tetapi himu. Dan begitu pun dibaca dalam keadaan ha as-saqt. Maka qasrul munfasil
wa kasrul ha wa kadalika ha as-sakt. Ataupun kasra al-mim, laisa kasrul ha, kasra al-mim, maka dibaca ahlihi min qalabu. Maka kita baca sekarang, wa idan qalabu ila ahlihi min qalabu fakihina. Maka dibaca fakihin dengan mad, fakihi, namun di akhirnya dengan ha as-saktah. Maka qiraah Yaqub kita ulang lagi, dibaca mim dalam keadaan kasroh, bukan dalam keadaan dhammah seperti jumhur. Ahlihi munqalabu, tapi di sini ahlihi min qalabu. Wa idan qalabu ila ahlihi min qalabu fakihina. Adapun qiraah yang kelima, qiraah Warsh, maka dia isba al-munfasil. Maka dibaca dalam keadaan dua panjang di sini. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan begitupun qiraah seperti ini Hamzah. Maka qiraah Hamzah sama seperti Warsh, namun qiraah Hamzah dibaca seperti Al-Kisai. Apa itu? Dhammatul ha. Maka haknya dhammah menjadi ahlihumun qalabu. Tidak seperti jumhur ahlihimun qalabu, tetapi ahlihumun qalabu. Maka qiraah Hamzah berbeda dengan Warsh dari dhammatul ha dan Warsh kasratul ha. Maka kita baca qiraah Hamzah, wa idan qalabu ila ahlihum qalabu fakihin. Maka kita ulang qiraah Warsh dengan Hamzah agar lebih jelas. Dilengkapi catatannya. Bedanya ha kasrah dengan ha dhammah. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Maka inilah dari qiraah ayat yang ke-29 sampai kepada yang kami baca tadi. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Maka Hamzah bila gunnah. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Khususi an Abi Amr idgham al-kabir. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrab bihal muqarrabun. Wa qiraah Yaqub kama al-jumhur, walakin ha as-saktah. Ainai yashrabu bihal muqarrabuna. Ainai yashrabu bihal muqarrabuna. Al-an sa'aqra bila waqf. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ainai yashrabu bihal muqarrabun.
عينا يشرب بها المقربون 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 عينا يشرب بها المقربون. Ayat ke-29 Al-Jumhur biqasril badal. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Adapun waras dibaca al-isba pada mad badal. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Malakum ikhtalaftum. Amanu yadhakun. Yang lain pada tidur ya? Nggak ada suara. Adapun ayat ke-30 Al-Jumhur dibaca dalam keadaan ada musilatil mim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Idhar syafawi, mim sakinah bertemu dengan ya. Adapun Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dibaca silatul mim al-jam', tidak ada idhar asy-syafawi. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Maka kita baca keduanya. Wa idza marru bihim yataghamazun. 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 Ayat ke-31 Jumhur tawassut al-munfasil. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Al-Kisai dan Khalaf sama, namun haknya didomahkan jadi ahlihum qalabu. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Adapun qiraah Ibnu Katsir, Abu Ja'far qasrul munfasil. Maka di sini dalam keadaan qasr wa kadalika fakihin tidak ada mad. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Malakum. Yang salah banyak. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Adapun qiraah Yaqub qasrul munfasil ma'a kasri al-mim. Awas catatannya, kasril mim wa ha as-saqt. Intabihu qasrul munfasil wa kasril mim. Idan dibaca ila ahlihiming, bukan ahlihimung. Ahlihiming qalabu. Maka qasr.
Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Adapun qiraah Wars dan Hamzah ma'ruf dengan isba al-munfasil, namun Wars dalam keadaan haknya kasrah dan Hamzah haknya dhammah. Ahlihumung, ini Hamzah. Wars ahlihimung seperti jumhur. Maka kita baca duanya sekaligus. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihum qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ini tidur nggak baca. Kenapa? Allahul musta'an. Sekarang kita baca tanpa diberikan qiraahnya, langsung kita baca 6 qiraah. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kita ulang lagi. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. 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 Baik, sekarang selesai, kita coba yang keluarga. عينا يشرب بها المقربون. قراءة همزة. عينا يشرب بها المقربون. قراءة سفيان بن عمرو. عينا يشرب بها المقربون. قراءة يعقوب. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قراءة ورش. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون.
Qiraah Ibnu Katsir wa Abu Ja'far. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qiraah Kisai wa Khalaf al-Ashir. Wa idza qalabu ila ahlihim panjang sedikit. Wa idza qalabu ila ahlihim wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Abu Ja'far wa Ibnu Katsir. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Yaqub. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Warsh. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Hamzah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Sama, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Qiraah Hamzah. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Qiraah Sufyan Nabi Amr. Ainan yashrab bihal muqarrabun. Qiraah Yaqub. Ainan yashrabu bihal muqarrabuna. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Qiraah Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Qiraah Abu Ja'far Ibnu Katsir. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qiraah Al-Kisai wa Khalaf al-Ashir. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qiraah Abu Ja'far Ibnu Katsir. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qiraah Yaqub. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Qiraah Warsh. Wa idza qalabu ila ahlihim wa idza qalabu ila ahlihum qalabu fakihin. Qiraah Hamzah. Wa idza qalabu. Tadi Wars salah, ahlihimum. Kan antum baca ahlihumum. Perbaiki. Qiraah Warsh. Wa idza qalabu ila ahlihum. Salah. Wars kasrah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qiraah Hamzah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Qiraah Hamzah. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Qiraah Sufyan Nabi Amr. Ainan yashrab bihal muqarrabun. Qiraah Yaqub. Ainan yashrabu bihal muqarrabuna. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun.
Kirawas innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Katsir Abu Ja'far wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Putus ulang. Wa idza qalabu ila ahlihim Ila tawassut. wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Rasusi wa al-Kisai wa khalf wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Katsir Abu Ja'far wa idza qalabu ila ahlihim qalabu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Yaqub wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Kirawas wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Hamzah wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qira ya Hudzaifah wa Qais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها المقربون. حمزة عينا يشرب بها المقربون. السوسي عن أبي عمرو عينا يشرب بها المقربون. يعقوب عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. جعفر بن كثير وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. الكسائي وخلف وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. ابن كثير وأبو جعفر وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. يعقوب وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. Fa huna mad. Fa karir. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها المقربون. حمزة عينا يشرب بها المقربون. Susi Nabi Amr عينا يشرب بها المقربون. Yaqub
عينا يشرب بها المقربون. Jumhur. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Rush. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jumhur. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ibnu Katsir Abu Ja'far. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jumhur. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Qiraah Kisai wa Khalf al-Ashir. Wa idza qalabu ila ahlihim wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ibnu Katsir Abu Ja'far. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Yaqub. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihina. Warsh. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Hamzah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, akhir malam. Udah pada tidur. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Hamzah. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Susi Nabi Amr. Ainan yashrab bihal muqarrabun. Yaqub. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ibnu Katsir Abu Ja'far. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Susi Al-Kisai Khalf Ashir. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ibnu Katsir Abu Ja'far. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila